السلام علیکم، ویلکم بیک ود این نیو ریئیکشن ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل یقیناً آپ لوگوں نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس متعلق ہے۔ ویڈیو پراپر طریقے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو 1-2 منٹ اس ویڈیو کے متعلق گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ آپ نے میری ان باتوں کو لازمی سننا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک پراپر طریقے سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات یار، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پہلے کر لو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لو، تاکہ جب بھی ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل جائے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی جاسوسی نظام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس جاسوسی نظام کا کیا مقصد ہے؟ اس جاسوسی نظام کا مقصد صرف یہی ہے کہ دوسرے ملکوں میں اپنے ایجنٹس، اپنے جاسوس بھیج کر ان ملکوں کی خفیہ باتوں کو، خفیہ چیزوں تک رسائی حاصل کرنا اور اس بیس پہ ان ممالک کو پوری دنیا میں بدنام کرنا اپنے مفاد کے لیے۔ یہ مطلب اس لیے یہ جاسوسی نظام ہر ملک میں ہوتا ہے۔ تو ان جاسوسی نظام میں نا میل بھی ہوتی ہیں اور فیمیل بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو یہ نظام ہے بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج اپنی اس ویڈیو میں نا جس پر ہم ریاکشن دیں گے، دراصل یہ ویڈیو اس متعلق ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک فیمیل جاسوس جو عورت ہے تو وہ کس طرح مطلب کہ جاسوسی وغیرہ کرتی ہے اور کتنی بہادری سے، صرف نازک ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی بہادر ہے جو تاریخ میں یہ جاسوس عورتیں گزر چکی ہیں۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ کتنی نڈر قسم کی ہے کہ مرتے دم تک انہوں نے اپنے ملک کا راز فاش نہیں کیا اور اپنے موقف میں ڈٹی رہی، ٹھیک ہے، اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتی ہوں۔ اتنا مطلب کہ حالانکہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک آپ نے یار لازمی واچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوتی لیکن آپ لازمی واچ کیا کرو اینڈ تک۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جاسوسی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کسی بھی جاسوس کو بھیس بدل کر دشمنوں کے اندر گھسنا ہوتا ہے اور معلومات چرا کر اپنے ملک بھیجنی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کام ہے جس میں ہر ایک سیکنڈ آپ موت کے سائے میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ جاسوس مردوں کی کہانیاں تو آپ نے بہت ساری سن رکھی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جاتا یا انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی چند بہادر جاسوس خواتین کا ذکر کریں گے جن کی بہادری اور حوصلے کی کہانیاں انہیں دیگر لاکھوں افراد میں نمایاں کرتی ہیں۔ ان خواتین پر تشدد کیا گیا، گینگ ریپ کیے گئے، غیر انسانی سزائیں دی گئیں، مگر وہ ثابت قدم رہی اور دشمن ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلوا سکا۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صنف نازک آخر اس قدر بہادر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں چینگ بین ہوا کا۔ 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کیا تو چینگ بین ہوا مزاحمت کرنے والوں کی صف اول میں شامل تھی۔ ان کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا اور ہلاکت سے پہلے ان کی تصویر لی گئی۔ یہ تصویر چینیوں کی جانب سے بے خوف مزاحمت کی علامت بن گئی۔ یہ تصویر ایک جاپانی فوٹوگرافر نے کھینچی تھی جس نے لڑائی کے دوران چینگ بین ہوا کی گرفتاری اور قید کے آخری لمحات کو فلم بند کیا تھا۔ انہیں قید کے دوران کئی مرتبہ اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ تصویر میں وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی ہیں۔ ان کے بازو بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا سر تانے ہوئے بلا خوف کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تصویر میں ان کے اسی انداز کو 5 میٹر اونچے مجسمے کی شکل دی گئی ہے جو ان کے اعزاز میں نانجنگ شہر میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جاپانی فوج نے کم از کم 3 لاکھ چینی عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا تھا۔ 1938 میں جب انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ 24 سال کی تھی اور 15 برس کی عمر سے ہی چین کے لیے جاسوسی کا کام کرتی تھی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں نور عنایت نامی خاتون کے بارے میں۔
इंडियन शहजादी और बरतानवी जासूस नूर इनायत खान 18वीं सदी में मैसूर के मुसलमान हुक्मरान टीपू सुल्तान के खानदान से थी। इनके वालिद इंडियन जबकि वालदा अमेरिकी थी। वो मॉस्को में पैदा हुई और पेरिस में तालीम हासिल की। जुबान पर उबूर की वजह से इन्हें ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस के अंडर कवर एजेंट्स में शामिल होने का मौका मिल गया। वो उन बरतानवी जासूसों में शामिल थी जो नाजी जर्मनी के जेरे कब्जा फ्रांस में पैराशूट के जरिए दाखिल हुए। इन लोगों का मकसद था कि नाजियों की सरगर्मियों को सबोताज किया जाए, फ्रांस में मज़ाहमती तहरीक के साथ ताउन और जर्मन दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। नूर इनायत ने रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम किया। वो इतनी खतरनाक जिम्मेदारी लेने वाली पहली खातून थी। नाजियों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो अपनी जगह मुसलसल बदलती रहती थी। बिल आखिर एक रोज इन्हें नाजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे सख्त तफ्तीश की गई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्होंने कई मरतबा कैद से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ऐसी हर कोशिश के बाद इन पर सख्तियों में इजाफा कर दिया जाता था। कहा जाता है कि इन्होंने कोई भी कीमती मालूमात जर्मनों के हवाले नहीं की, जो इन्हें सिर्फ इनके खुफिया नाम मैडलियन से ही जानते थे। जर्मनों को यह भी नहीं मालूम था कि नूर इनायत इंडियन थी। सितंबर 1944 में नूर इनायत खान और दीगर 3 बरतानवी खवातीन जासूसों को जर्मनी के इलाके दाखाओ के कंसंट्रेशन कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहां 13 सितंबर को इन खवातीन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। नूर इनायत खान को इनकी बहादुरी पर ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और सोने के तमगे के साथ फ्रांस के फौजी एजाज क्रोई डी गोयर से नवाजा गया था। लंदन के गोल्डन स्क्वायर गार्डन्स में इनकी एक यादगार भी नस्ब है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ल्यूड मैला पॉली यानी डेथ लेडी के बारे में। ल्यूड मैला पॉली का शुमार तारीख की कामयाब तरीन स्नाइपर्स में होता है। 1941 में नाजी जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के बाद होने वाली जंग के दौरान इन्होंने मुसद्दका तौर पर 309 जर्मन फौजियों को स्नाइपर के निशाने लगाकर हलाक किया। इनका निशाना बनने वाले दर्जनों जर्मन खुद भी स्नाइपर थे, जो चूहे बिल्ली के इस खेल में ल्यूड मैला पॉली से हार गए। स्विस्तापोल और आडीसा के मुहासरे के दौरान इनकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें डेथ लेडी यानी मौत की औरत का नाम दिया गया। जर्मन स्नाइपर तो इन्हें निशाना नहीं बना सके, लेकिन वो एक मार्टर से जख्मी हो गई। वो जल्दी सेहतयाब तो हो गई, लेकिन उन्हें मैदान जंग से हटाकर जासूसी के काम पर लगा दिया गया और सोवियत यूनियन की जंगी कार्रवाइयों में मदद के लिए इनकी शोहरत को इस्तेमाल किया जाता रहा। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के एक नुमाइंदे के तौर पर इन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफर किया और इस दौरान अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन से भी मुलाकात की। इन्हें सोवियत यूनियन के गोल्ड स्टार हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। प्यारे साथियों, अब आपको मिलवाते हैं नैन्सी वेग से। नैन्सी की शख्सियत कई लिहाज से गैर मामूली थी। वो एक मोहलिक जंगजू, बेबाक आशिक, बेखौफ तरीके से शराब पीने वाली और नाजियों की सख्त दुश्मन थी। वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई, लेकिन इनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। वो 16 साल की उम्र में स्कूल से भाग गई और फ्रांस जाकर सहाफी की हैसियत से नौकरी करने लगी। कहा जाता है कि इन्होंने वहां गलत बयानी करते हुए बताया कि वो कदीम मिस्री जुबान लिखना जानती हैं। वहां इनकी शादी एक फ्रांसीसी सनतकार हेनरी फ्यूका से हो गई और जब 1939 में जर्मन फौजें फ्रांस पर हमला आवर हुई तो वो फ्रांस के शहर मार्से में रह रही थी। नैन्सी वीग फ्रांस की मज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बन गई। वो इत्तेहादी अफवाज के हवाबाजों को स्पेन की तरफ जाने में मदद करती थी। जब जर्मनों को इनके नेटवर्क के बारे में खबर हुई तो वो स्पेन के रास्ते बरतानिया फरार हो गई। इनके शौहर फ्यूका फ्रांस में ही रह गए, जहां इन्हें नाजियों ने गिरफ्तार करके इन पर तशद्दुद किया और हलाक कर दिया। कुछ अरसे बाद नैन्सी वीग पैराशूट के जरिए एक मरतबा फिर फ्रांस में दाखिल हुई ताकि बरतानवी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए काम शुरू कर सके। इन्होंने कई खतरनाक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इन्होंने एक जर्मन फौजी को अपने हाथों से हलाक करने का दावा किया। 1990 में इन्होंने एक टीवी शो में बताया कि एसओवी में हमें जूडो के वार करने सिखाए गए थे, जिसकी मैंने काफी मशक की, लेकिन वो वाहिद मौका था जब मैंने इसे इस्तेमाल किया। एक मरतबा जब इत्तेहादी अफवाज के कीमती रेडियो कोड लड़ाई के दौरान जाया हो गए तो नैन्सी वीग मुतबादिल कोड हासिल करने के लिए साइकिल पर 500 किलोमीटर का सफर तय करके दुश्मन के इलाके में गई। इस सफर में इन्हें 3 दिन लगे। वो जर्मन फौजियों से मालूमात हासिल करने के लिए खूब बन ठन कर तैयार होती थी। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन अखबार से बात करते हुए कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा पाउडर और हल्की सी शराब काफी होती थी और मैं जर्मन फौजी चौकियों से गुजर जाती थी। उन्हें इशारा
करके कहती थी कि क्या तुम मेरी तलाशी लोगे। जंग के दिनों में वो पकड़े जाने से कई मरतबा बाल बाल बची। इनकी बच निकलने की सलाहियत की वजह से जर्मन इन्हें द व्हाइट हाउस कहते थे और यही इस किताब का नाम भी है जो इनकी खुद नविश्त है। नैन्सी वीक को कई अवार्ड्स दिए गए। इनका इंतकाल 7 अगस्त 2011 को 98 साल की उम्र में हुआ। इन्होंने वसीयत की थी कि इनकी राख को फ्रांस ले जाकर बिखेर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब जिक्र करते हैं जेन व्याल का। जेन व्याल पैदा तो रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई, लेकिन छोटी सी उम्र में ही पेरिस चली गई और जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो वो एक सहाफी की हैसियत से काम कर रही थी। व्याल पेरिस छोड़कर मुल्क के जनूबी इलाके में मुंतकिल हुई तो इन्होंने फ्रांसीसी मज़ाहमती तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनूबी फ्रांस उस वक्त तक जर्मनों के मुकम्मल कब्जे में तो नहीं था, लेकिन वहां एक कठपुतली हुकूमत थी। जनवरी 1943 में वो पकड़ी गई और इन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। ताहम इनके राज हुकाम की नजरों से दूर रहे, क्योंकि इन्होंने अपने डाटा को इतनी अच्छी तरह से कोड किया हुआ था कि इनकी गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती थी। जेन व्याल को पहले तो कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया, लेकिन बाद में खवातीन की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो फरार हो गई और इस तरह वो जंग से जिंदा बच निकली। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यार देखो किस तरह वो मतलब कि इतनी मुश्किलात सहती रहीं और किसी को मारा गया, किसी पर ठीक है किसी को मारा गया और कोई देखो किस तरह वो भाग गई, फरार हो गई। एक औरत होकर उन्होंने ऐसे कदम उठाए, ठीक है, और अपने मुल्क का राज फाश नहीं किया, ठीक है, और दुश्मन यही देखता रहा कि ये कहाँ से आई है। लेकिन देख लो, मुझे ज़्यादा अच्छा किरदार ना इस दी वाइट हाउस लेडी का, जिसको बड़ा अच्छा लगा इसका किरदार, किस तरह वो मतलब कि मुकाबला करती रही है और किस तरह वो, और बाद में वो 98 साल की उम्र में वो फौत हुई है पूरी ज़िंदगी गुजार कर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसको, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अपनी अच्छी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।